अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 3 सूरत अल बकरा में आज हम आयात 55, 56 और 57 पढ़ेंगे। सफ़ा 7 का इशारा डी। तो आज हम इंशाल्लाह 2 सफ़ात कंप्लीट कर लें। हमने मुसल से पढ़ना शुरू किया QC2 में और हमने पहले 5 सफ़ात पढ़े। अब हम QC3 में हैं, तो अब हम अगले 5 सफ़ात इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस कोर्स में। तो 6 इसका पहला सफ़ा था और 7 पे हम आज 7 का आखिरी इशारा पढ़ेंगे, यानी आज हम 2 सफ़ात इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इन हर एक सफ़े को 4 इशारों में तकसीम करते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम इसकी मैपिंग कर सकते हैं अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर। 4-4 इशारे, और ये समझ के 5 सफ़ा था, यानी इस तरह से देखें तो छठा सफ़ा ये छोटी उंगली है, तो छठा हमने कर लिया और 7वां आज हमारा हो जाएगा। ठीक, कौन कोई दोहरा दे पहले सफ़े के इशारात, सफ़ा नंबर 6 के इशारात दोहरा दीजिए। हदायत और नतीजा। बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। शॉर्ट है हदायत, बनी इसराइल, नेक काम और उस दिन। उसके बाद हम अब सफ़ा नंबर 7 पे आ गए। अब सफ़ा नंबर 7 पे जो है उसमें भी 4 इशारे थे, इनको भी दोहरा दीजिए। फिरौन से निजात, मेरे पैसे किसने लिए? 40 रातें, बिछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। आज हम पढ़ेंगे दिखाओ अल्लाह, ठीक है। फिरौन, 40, बिछड़ा, दिखाओ अल्लाह को, ये इसके शॉर्ट इशारे हो गए, ठीक है। फिरौन, 40, बिछड़ा, दिखाओ अल्लाह, ये 4 इशारे 7वें सफ़े के आज हमने आखिरी इशारा पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इशारात देख लिए दोनों सफ़ात के। अब हम आज के जो है हमारा इशारा, उसके हम उसका तारुफ ले लेते हैं। पिछली आयत उससे क्या ताल्लुक है कि अल्लाह ताला मुसलसल बनी इसराइल पे होने वाली अपनी जो नेमतें हैं उनको बयान फरमा रहे हैं, और इसके साथ साथ नेमतों के ताल्लुक से जो इसराइल का जो रद्द अमल है उसको भी बता रहे हैं। इन आयात से हमारे 4 इसबाक हैं। पहला ये कि कई मोजज़ात देखने के बाद भी बनी इसराइल ने अल्लाह को देखने का मुतालबा किया। अल्लाह ने उनकी नाफरमानी पर बिजली की कड़क से इनको मौत दे दी, फिर करम फरमाकर उनको जिंदा कर दिया ताकि वो शुक्र करें। अल्लाह ने इनके लिए सहरा में मोजज़ाती तौर पर साए का और खुराक का इंतजाम किया। लेकिन अल्लाह की जानिब से इतने सारे इनामात मिलने के बावजूद बनी इसराइल खुद पर जुल्म करते रहे, जो नाफरमानियां करते रहे और जुल्म करते रहे। तो ये 2 आयात हैं। कौन तिलावत करना चाहेगा? हाथ में खड़ा कीजिए जी। नबीला, चल नबीला, रक्षंदा से करा लें, पिछली दफा आपने की थी। रक्षंदा आप कर लें, आपसे फिर मंडे को कराएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। तो आइए देखते हैं कि कुरान कितना आसान है। पहली में तो कोई नया लफ्ज नहीं है, दूसरे में नया लफ्ज है हमारे लिए, जहरा। फिर हम इसको फिक्रों से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसको याद कर लेंगे। बास
واسا یہ بھی آپ کے لیے نیا، باقی تو اس کے بعد اس میں ایک ہے، اس میں 3 ہے. نرا بھی ویسے آپ میں پڑھا ہوا کوئی بات نہیں، حتیٰ نرا بھی اگر ڈالے تو 3 بن جاتے. وَزَلَّلْنَا غمامہ، ٹھیک ہے، یہ فکرہ ہم پورا بنائیں گے، ان کو ہم لرن کریں گے انشاءاللہ. منا و سلوا یہ بھی 2 اس میں آ جاتے ہیں. پھر بھی اگر ہم ٹوٹل کریں تو ہر ایک میں 3 سے کم ہی جو ہے وہ آ رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس کی تلاوت سنی، اور اب ہم 3 آیات ہیں، باری باری ہم ان کا لفظی اور یا فقہی ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ اور جب کل تم کون سا صیغہ ہے اور کس فعل کا ہے؟ ماضی کا، قالا کا. کالا کا، ماضی کا. اور کن تم کا کیسے اشارہ کریں گے؟ یہ سامنے، ٹھیک ہے. سامنے. تم نے کہا یا موسیٰ، یا حرف ندا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام. لن نؤمنو، یہ اب نون شروع میں آ رہا ہے تو یہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اس سمے یہ فعل ہے، یہ کیا ہے؟ دارے. فعل مضارع ہے، اور یہ نحنو کی یہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کے لیے. اردو میں ہم کے لیے اور عربی میں نحنو کے لیے. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور لن کے ساتھ بھی پریزنٹ والا جنرلی معنی نہیں ہوتا، فیوچر والا ہی آتا ہے. ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا تجھ پر. لکا کے ہم 2 ٹکڑے کریں گے، مومنوں کا کوئی ٹکڑا نہیں، یہ ٹیبل کا ہے. ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا تجھ پر، لا اور کا. حتیٰ یہاں تک کہ، یا جب تک کہ، جب تک کہ نہ، یعنی اس کا یہ مطلب ہے نر اللہ، یہ را کے فعل سے بنتا ہے، فتح کے بعد سے نرا، اسی طرح سے جیسے کہ نون میں نون ہے نا، تو اس میں بھی اسی طرح نون سے ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے. را ہوتا ہے اس نے دیکھا بھی، ہم 6 چابیاں کریں گے. روت حلال کمیٹی جو ہوتی ہے نا، روت، وہ بھی اس کا مصدر، وہ بھی اس کا ہوتا ہے چاند دیکھنے کے حساب سے. جب تک کہ نہ دیکھ لیں نر اللہ ہو، ہاں ہم اللہ کو. کیسے؟ جہرتن، کھلم کھلا، مطلب یہ نہیں خواب میں دیکھ لیں کسی طرح دیکھ لیں، اور کھلی آنکھوں سے سامنے دیکھیں. ذرا ان کا مطالبہ دیکھیں کہ اس طرح کی انہوں نے بات کی. اب یہ ظاہر ہے بڑی غلط بات تھی. فَأَخَذَتْ کم، کتنے ٹکڑے کریں گے اس کے؟ فَأَخَذَتْكُمْ، 3. فا آخذت کم. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم اس کو دہرا لیتے ہیں 2 بار میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ دہرا لیجیے. حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، حتی نر اللہ جہرا. حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جہرا بھی کہہ سکتے ہیں، رک جاتے ہیں، ورنہ جہرتن ہے. ٹھیک ہے. حتی نر اللہ جہرا. ٹھیک ہے، یہ نئے ہمارے الفاظ، نرا کچھ نیا آپ کے لیے، حتیٰ اور جہرا، تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائے. 3 ٹکڑے ہم نے کیے. فا اخذت، اب اخذت یہ کون سا سیکھا ہے؟ فعلت کی طرح. دارے. فعلت، فعلت کون سا سیکھا ہوتا ہے؟ مؤنث کا سیکھا ہوتا ہے، تا پہ جزم ہے. جی میم، میم یہ جوڑنے کے لیے جزم نہیں یہ ہے. مؤنث کے لیے ہے، مؤنث تو کیوں، کیا ٹھیک ہے ایسا یعنی؟ میم، میں کہہ رہی تھی ایسا تو نہیں ہے کہ فاحذت کم کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کے اوپر جزم آئی ہو؟ نہیں، کے یہ ساتھ مؤنث کی ہے. اس پھر پکڑ لیا تمہیں. میرا تو خیال ہے مؤنث کا اس سے جہرتن کی وجہ سے مؤنث انہوں نے کیا. یہ بجلی کی کڑک بھی مونس ہے نا. بجلی کی کڑک. سائقہ، ہاں ایکچولی اس کے لیے یہ دیکھیں سائقہ، تم یہ کڑک یہ بھی مؤنث ہے، اس مؤنث کے لیے آ رہا ہے. پکڑ لیا تو تم اس کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. بس یا پھر پکڑ لیا تم، تمہیں 3 ٹکڑے ہوئے. السائقہ، بجلی کی کڑک میں، تو یہ مؤنث ہے، اس کے لیے یہ پکڑنے والا صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا، اس مؤنث نے پکڑنا، ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. سن لیتے کہ اس کو کڑک سے بجلی لگی اور وہ مر گیا، اور ایک ہے کہ اب سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب یہ بہت زیادہ سخت سزا تھی اللہ، کیونکہ انہوں نے مطالبہ بھی تو بڑا غلط کیا نا، کہ ہم جب تک کھلم کھلا نہیں دیکھیں گے ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ
اتنی ناراضگی تھی، انہوں نے بجلی کی کڑک سے ان سب کو فوت ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، ابھی ہم پڑھیں گے اگلی آیت میں، کہ زندہ بھی کر لیا. سائقتن کو ہم نے پڑھ چکے ہیں، ابھی ناظرہ کا ہم ٹیبل اس سے کر لیں گے. کالا کا ٹیبل آپ کو آتا ہے، نرا کا، را کا ٹیبل بھی ہم کریں گے، اور آمنہ کا بھی کریں گے، 6 4. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دہرا لیا ہے نیا فکرے کے ساتھ، تاکہ ہمیں انشاءاللہ یہ یاد رہیں گے. اب اس کی ہم شرح لے لیتے ہیں. اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، تو یعنی بنی اسرائیل کا ذرا مطالبہ آگے کیا تھا، کیوں نہیں لائیں گے؟ نار اللہ، ہم اس وقت ایمان نہیں لائیں گے جب تم اللہ کو نہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اور جہرتن کا مطلب کھلم کھلا، یعنی اپنی آنکھوں سے بالکل واضح طور پہ دیکھیں، ایسا نہیں کہ خواب میں دیکھ لیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَخَذْتُمْ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے انہیں بجلی کی کڑک کے ذریعے سزا دی، اور وہ سب مر گئے. اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی تم نے ایک دوسرے کو اپنی نگاہوں کے سامنے مرتے دیکھا، یعنی گویا کہ یہ ایک سخت سزا تھی. علم، جی اب آپ میں سے کون اس کو پڑھے اور ترجمے کے ساتھ، یا اب آپ کی باری ہے؟ چلیے نبیلہ، ابھی آپ پڑھ لیجیے، آپ نے پہلے ہاتھ پڑھا، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر، حتی نر اللہ، جب تک کہ نہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن، کھلم کھلا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. تھینک یو، جزاک اللہ. الحمدللہ، ہم نے پہلی آیت کر لی، اگلی آیت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم بعثناکم، بعثا کا مطلب ہوتا ہے بھیجا، اور اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے زندہ کیا دوبارہ. پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں، بعثنا اور کم دو ٹکڑے. ٹھیک ہے، بعثا فعل ہے تو بعثنا، جیسے فعلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فعلنا پلس کم، تو پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں، یعنی سما کے ساتھ ملانے تو پھر 3 ٹکڑے ہو گئے. سم میں ساتھ دہرا لیں 2 بار. ثم بعثناکم، ثم بعثناکم، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں، من بعد موتکم، موتکم کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے، تمہاری موت کے بعد، موت اور کم، تمہاری موت کے بعد. لعلکم تشکرون، لعل اور کم، لعل بھی حرف ہے تاکہ کے معنی، تاکہ تم تشکرون. یہ تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کون سا فعل ہے یہ؟ کون سا؟ مدار جمع. مدار جمع کس کے؟ کون سا؟ مخاطب، تشکرون. مخاطب. ٹھیک ہے، تشکرون مخاطب والا، تاکہ تم شکر گزار بنو. 2 طرح کے ہمارے پاس آتے ہیں نا، یشکرون اور تشکرون. ٹھیک ہے، اب کئی دفعہ جیسے ہوتا ہے کہ وانون جی والی جمع اسم بھی ہوتی ہے، اس کے شروع میں کبھی بھی تا یا نہیں ہوگا. اگر تا یا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ فعل ہے. اسی طرح سے جیسے مومنوں کے شروع میں نون آیا تھا، یہ نرا میں، تو بھی یاد رکھیں کہ وہ فعل ہے. نانوں کے لیے نون آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے نا جی واؤ نون، اس میں بھی آ رہا ہے، لیکن اس میں یہ اگر تا یا ہوگی جو مضارع کی نشانی ہے تو پھر یہ فعل ہے. یہ ہم نے یاد رکھا. اس کی تھوڑی شرح ہم دیکھ لیتے ہیں مختصر سے. پھر اللہ نے انہیں موت دی اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کی تاکہ وہ شکر گزار بنے. جی اس کو کون پڑھنا چاہے گا ترجمے کے ساتھ؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. جی پروین عابد پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم، پھر، بعثناکم، ہم نے زندہ کیا تمہیں، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر گزار بنو. اگلی والی آیت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. وَذَلَّلْنَا، ہم نے سایہ کیا، وا اور ذللنا،
کوئی ٹکڑے نہیں کریں گے، ٹیبل کا لفظ بنتا ہے 6 4 میں دیکھ لیجیے. علیکم 2 ٹکڑے کریں گے تم پر، علا اور کم. علیکم الغمامہ، غمامہ کہتے ہیں بادل. اب یہ چونکہ نئے لفظ ہیں، 2 دفعہ میرے ساتھ دہرائیے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ماما اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، اسی طرح نام والا سیغہ علیکم تم پر، المنا والسلوى، یہ کھانا جو ان کا بنا بنایا آسمان سے آتا تھا. منا شاید وہ کہتے ہیں میٹھی کوئی چیزیں تھی، اور سلوا چھوٹے وہ بٹیر ٹائپ تھے، تو وہ اس کے شکار کرتے تھے، اس کو کر لیتے تھے. یعنی آسمان سے کھانا نازل کیا. کلو، کلو کون سا فعل بنتا ہے، صیغہ بنتا ہے کلو. محمد کا میم جمع اور ماضی کا جمع ماضی کا ہوا. جمع. ویری گڈ، اکلا سے. من طیبات، طیبات کا کیا واحد ہوگا، یہ کیسا، یہ کیسا اسم ہے، مؤنث جمع، مونس. ٹھیک ہے. جی مونس جمع. پاکیزہ میم کس چیزوں کی میں کہہ سے، رہی ہیں؟ سوری میم، کون سا مؤنث جمع ہے؟ مؤنث اس کا واحد کیا ہوگا، طیبہ بنے گا نا. طیبہ، طیبہ سے طیبات. تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. من حرف ہے، حرف جر ہے، سے، ما جو، رزقناکم 2 ٹکڑے کہیں گے، رزقنا، انزلنا، رزقنا، زللنا، سب اس طرح سے ہم نے تمہیں دے رکھی. وما، اب یہاں نہیں ہے اس کا مطلب. وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. 2 ٹکڑے ہوں گے، ظلمو اور نا، اور جب 2 ٹکڑے علیحدہ لکھیں گے تو واو کے ساتھ ایک ہم نے الف بھی لگانا ہو. ظلمو غائب کی جمع ہے، ما ظلمو، ٹھیک ہے. تو الف آتا ہے نا، جب علیحدہ ٹکڑے کریں گے تو ظلمو الف کے ساتھ اور پھر نہ علیحدہ. اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. اور لیکن، لیکن، کانو وہ تھے، کانا کی جمع کانو، ٹھیک ہے، فعل وہ تھے. انفسہم 2 ٹکڑے، انفس اور ہم، اپنی جانوں پر. یظلمون، اب یہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے، غائب کا مدارے کا جمع کا صیغہ ہے، اپنی جانوں پر ظلم. دیکھیں یہاں تک وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مخاطب کا صیغہ استعمال ہو رہا تھا ادھر تک، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہوں نے والا غائب کا صیغہ کر لیا، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے. ہم ابھی آگے شرح میں یہ دیکھیں گے. نوٹ کریں یہاں جو اسلوب جو ہے نا وہ بدل گیا ہے. یہ ہم نے اس کو تو ہم نے دیکھ لیا، یہ آگے ہم اس کی شرح دیکھیں گے، اس میں پھر ہمیں پتہ چلے گا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے ان پر دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بھیجے تھے، اور ان کے لیے من اور سلوا کا انتظام کیا تھا. اصل میں بہت سال یہ فرعون کے اس کی قید میں رہے تھے، تو ان کی تربیت کے لیے بہت سارے سال کے جنگل میں، وہاں کھلے میدانوں میں ان کو رکھا گیا تھا. تو وہاں کی بات ہے کہ پھر جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بادل کا صاحب بھیجے ان کو دھوپ سے تاکہ بچیں، اور پھر کھانے کے لیے ان کے لیے آسمان سے من و سلوا نازل ہوتا تھا. کلو، وہ جو ہمیں بھی پڑھا، ٹھیک ہے، من طیبات، یعنی جو کچھ پاکیزہ اور اچھی چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے. وما ظلمونا، بنی اسرائیل نے کھلی نشانیاں، بڑے بڑے معجزات اور غیر معمولی واقعات دیکھنے کے باوجود بغاوت کی اور کیا. ان کی ان سب حرکتوں کا نقصان کسی اور کو نہیں بلکہ خود ان کو ہوا. ظلمونا، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں ظلم کیا، ما یہاں پہ نہ کے معنی میں آ رہا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا. دیکھیں وما ظلمونا جو ہے، یعنی اس میں اسلوب بدل گیا. پہلے وہ مخاطب کا صیغہ استعمال ہو رہا تھا، اب یہاں پہ کون سا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، غائب کا. اب تک اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے، اب یہاں اللہ نے انداز بدلتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اس میں ایک اشارہ ہے کہ اب اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے بات بھی نہیں اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا. گویا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر. یہ نوٹ کرے تو یہ یہاں پہ چینج ہو گیا، پہلے مخاطب والا صیغہ ہو رہا تھا کہ ٹھیک ہے تم نے، تم پہ یہ کیا، تم پہ کیا، یہاں انہوں نے کہا انہوں نے، ٹھیک ہے.
تو یہاں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے کا فرما دے. ہم ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے اور انسان اور جنات اس ایک انسان کے دل کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، تب بھی میری سلطنت و بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. کوئی کتنا بہت نیک ہے، بہت اچھا، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سب اگلے اور پچھلے اور تمام انسان اور جنات اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے، تب بھی میری سلطنت و بادشاہت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے. مسلم کی حدیث ہے. یعنی ہمارا اچھا یا برا ہونے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو یہ لیکن سب کا بتایا کہ اتنا بھی کوئی ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں فرق پڑتا. یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کا ہمیں اچھا یا برا بدل ملنے والا ہے. جی اس کو اب بھی پڑھ کے ترجمے کے ساتھ کون پڑھے گا؟ کوئکلی پڑھ لیں. جی نسیم پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، عَلَيْكُمْ تم پر، من اور سلوہ، کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دے رکھی، وما ظالمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن کانوا وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے. یہ کیا یہ جو آ گیا قانون یظلمون، یہ کیسا والا فعل بن جاتا ہے؟ یہ ماضی استمراری والا آ جاتا ہے کانا کے ساتھ. ہم نے کہا تھا نا کانا کے ماضی کے سیغے اور ساتھ کسی بھی فعل کے مدارے کا سیغہ اگر ہوگا تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ٹھیک ہے، جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یہ ماضی استمراری آ گیا. قانون یظلمون. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماضی استمراری والی پاس ہے. ٹھیک، الحمدللہ. اب ترجمہ جلدی سے دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلم کھلا. پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑکنے اور تم دیکھ رہے تھے کہ تم کر کے کہہ رہے. پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن. اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ اور کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں. اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. تو الحمدللہ اب ہم اس کے اسباق دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. کئی معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا. اللہ نے ان کی نافرمانی پر انہیں بجلی کی کڑک سے موت دے دی، پھر کرم فرما کر انہیں زندہ کیا تاکہ وہ شکر کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے صحرا میں معجزاتی طور پر سائے کا اور کھانے کا خوراک کا انتظام کیا. اور پھر اللہ کی جانب سے اتنے انعامات ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کیا کرتے رہے؟ وہ خود پر ظلم کرتے. اب ہم نے مطالعہ کر لیا، غور و فکر کر لیا. اب ہم دعا کیا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ اور تیرا دیدار نصیب فرما. پھر احتساب کریں کہ یہ ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم اس کے قابل بھی اپنے آپ کو بنائیں. تو اس کے لیے کیا پلان کریں گے کہ انشاءاللہ میں وہ سب کام کرنے کی کوشش کروں گی یا کروں گا جس سے میرے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دیدار کا شوق بڑھتا رہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے ایفرٹ بھی لگانی ہے نا، میری دعا سے تو کام نہیں ہوگا. اب کچھ جو اسماء ہیں ان کے ہم واحد کے جمع اور جمع کے واحد دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. سائقہ یا سائقہ ان کی جمع کیا ہے؟ سوائق. کون سی جمع ہے یہ؟ مکسر یا جمع. ٹھیک ہے، دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا طیبہ کی جمع طیبات. یہ جمع سالم ہے مؤنث کی. ٹھیک ہے، بولتا ہٹا کے ہم الف تا لگا دیتے. اس کو یاد کیجئے گا یہ آپ کے کوئی چیز میں آ جاتی. اب اس میں بہت سارے افعال ہیں، کوئکلی ہم کر لیتے ہیں. ناصرہ کے پھر نظارہ ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح سے ہی ہے. زوئے آ گئی اس کی جگہ، سوات کی جگہ. تو 6 چابیاں ہم کوئکلی کر لیتے ہیں اس کی. افعال یہ کافی سارے ہیں آج. نظارہ، ینظرو، انظر، ناظرون دیکھنے والا، منظورون جس کو دیکھا گیا، نظرون دیکھنا.
بالکل نصرہ کے باب پہ. پھر وہی بات دیکھیں نا، پیش یہاں آ گیا، پیش والا مدارہ بات. باسا آپ کے لیے نسبتاً نیا ہے، اس کو اچھی طرح سے کر لیجیے. فعلا سوری، یہ جو ہے فتح کے باب سے ہے، فتح یفتح سے. باسا اس نے بھیجا یا اس نے دوبارہ زندہ کیا. یبعث، ابعث، باعثن، مبعوثن، باسن. اسی طرح سے جیسے ہم اس کا ٹیبل بناتے ہیں، فتح، افتح، ٹھیک ہے، فتح یفتح افتح، اسی طرح سے یہ بن جاتا. شاکرہ تو آپ سب کو سمجھ آتی ہے، ناصرہ پہ ہے. یہ کرائے کون، 6 چابیاں کرائیں شاکرہ کی کوئکلی. اس نے شکر کیا. شاکرہ، شاکرون مشکورون شکرون. شاباش، مشکور، شاکرون، مشکورون، شکرون. یہ تو بالکل آسان ہے، ناصرہ کے والے ہمیں سمجھ آ جاتا. ٹھیک ہے جی. نفیسہ چابیاں کرانا چاہتی ہیں؟ اگلا آئے گا نا، اس کو کرائیے جی. کالا کا کروا دیں، یہ بھی ہم نے بہت دفعہ کیا. کالا یا کالا کی چابیاں کروا دیجیے نفیسہ. آپ کا ہاتھ کھڑا. قال یقول قل قائل مقول قول، اس نے کہا. شاباش. اس کے بعد را، یہ سین لکھا ہے، یہ سمیا نہیں ہے، سار. سین عین ہونا چاہیے تھا یہاں. ٹھیک ہے. سا، سا کا ابھی تک ہمارے قرآن کے لیسنس میں نہیں آیا، تو یہ اس کا اسی پیٹرن پہ ہے. جو ہم نے اس کا جو میں نے آپ کو نا شیئر کیے ہیں سارے افعال، وہ دیکھیں، ان میں سب ہیں، پورے ٹیبلز ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ چیزوں کی آپ کو سمجھ نہیں آتی تک کہ آ جائے. را، اس نے دیکھا. یارا، را ایک لفظ ہے صرف، جیسے کی تھا نا، اسی طرح سے را، رائن، مریون، راؤن، رایون، بلکہ رایون. رویتون، اس کا وہ بھی ہوتی ہے رویتون. چاند نہیں کہتے رویت ہلال، اس کا دوسرا مصدر وہ بھی بنا ہوتا ہے. کبھی لکھا ہو تو پریشان نہ ہو، وہ بھی اس میں آ جاتا. ٹیبل پورے دیکھ لیجئے گا، میں نے شیئر کر دی ہے. اخذا کس کے پیٹرن پہ ہوتا ہے اخذا؟ یہ یہاں انہوں نے صحیح نہیں لکھا ہوا. بتائیے اس کا کیا کوڈ کیا؟ ناصرہ، ہمارا کا اور ہمارا ناصرہ کے کوڈ. سارا اخذا یاخذ، خذ، آخذ، ماخوذ، اخذ، اس نے پکڑا. اسلمہ کے پیٹرن پہ آمنا، ایک حمزہ اس کا اپنا ہے، اور ایک حمزہ جو ہے اس کا یہ روٹ ورڈ میں ایک حمزہ میم اور نون ہے، اور ایک حمزہ مزید فی کا ہے، تو 2 حمزہ ہو گئے، تو اسے ایک کھڑی زبر ہو. آتی سمجھ میں بات؟ جی. اس کے روٹ ورڈ میں بھی تو یہ حمزہ والا ہے، کمزور نہیں ہے. ٹھیک ہے، کمزور نہیں ہے. آمنا یؤمن، آمن، مومن، مومن، ایمان. ٹھیک ہے، وہ ایمان لائے. یہ بھی ہم نے پڑھا زللنا. اب اس میں غور کریں، اس کے روٹ ورڈ ہے لام لام، لیکن اس میں کتنے لام ہیں؟ 3 لام ہے. 3 لام ہے، یہ تفیل سے ہے. ایک تفیل والا لام ہے، علامہ کا پیٹرن. ویری گڈ. ٹھیک ہے، یہ واقع سمجھ میں آ گئی. یہ ہے کہ سایہ کیا، اس نے سایہ کیا. زلل، یزللو، ہمیں پتہ ہے اس کا پیش سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے تینوں بابوں کا ہم نے کہا تھا پیش سے، اور سیکنڈ لاسٹ کے نیچے سے. زلیل، مزلل، مزلل، تزلیل، تعلیم کی طرح تزلیل، اسلام کی طرح ایمان. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ہم کرتے جائیں گے ہمیں پکے ہوتے جائیں گے. انزلہ، نون، زا اور لام اس کے ہیں، تو شروع میں یہ اس کا مزید فی کا حمزہ آ گیا. یہ اب حمزہ والا نہیں ہے انزلہ. ایسے روٹ ورڈز دیکھ کے آپ نے کر بتانا ہے. یہ حمزہ والا نہیں ہے انزلہ، یہ یاد رکھے. نہ اسلمہ حمزہ والا ہے. انزلہ اس نے نازل اتارا. ینزلو، انزل، منزل، منزل، انزال، لائک اسلام. الحمدللہ. اب کسی کا کوئی ایک سوال ہے تو وہ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے نا دوسرا شروع کرتے ہیں. جی میرا یہ تھا کہ یہ جو ہے نا زوا لام لام، اس میں ڈبل آ گیا حرف، ہم اس میں لکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ والا بھی مزید
بھی ہے اور ڈبل حرف والا بھی ہے؟ ڈبل کا بھی ہے اور ڈبل کا بھی ہے، اس میں دونوں چیزیں، اس میں صحیح ہے، تین لام آ گئے نا، یہ ایک علامہ علامہ ادھر سے لام آ، ایک دو لام اس کے اپنے ہیں، بالکل اس میں ایسے ہی ہاں جی، کیونکہ اگر کوشچن آئے تو ہم اس میں یہی لکھیں گے نا، ڈبل حرف والا اور ڈبل مزید فی، ہے اور پلس یہ کیا ہے، مزید فی۔ مزید فی ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ جیسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گرامر میں ہم نے ابھی تک ہم نے کہا پہلے جو تھے 5 پڑھ لیے، پہلے ہم نے 3 پڑھے جو ایک بالکل پیٹرن پہ جا رہے تھے، کون کون سے تھے؟ علامہ، حاسبہ، اسلمہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر ہم نے اور 2 اگلے پڑھے، اس میں کا کیا ہم نے پڑھا تھا؟ پھر ان اختلفا گزارا نہیں، استق وہ کون سے دونوں تھے؟ شاباش، اختلفا اور استغفارا علامہ ویری گڈ۔ اور پھر ہم نے تدبرہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ تدبرا۔ تو تدبرہ جو ہے، میری آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ جی میم آ رہی ہے۔ لیکن وہ میرے آئکنس نہیں آ رہے، نظر نہیں آ رہے، آ رہی ہے تو بس چلنے کی۔ تو آج ہم گرامر میں تدارسہ اور انقلابہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ صفحہ 7 اشارہ ڈی۔ اب یہ دیکھیں، اس میں آپ دیکھیں تبارکہ، تشابہ، تنازع، تعالی، تقابلہ، میم اسکرین تعارفہ۔ اسکرین نہیں نظر آ رہی؟ میم نہیں نظر آ رہی۔ ایک منٹ رک۔ میرا خیال ہے گرامر کا شیئر کرنا پڑے گا۔ میں دوبارہ سے کرتی ہوں، یہ جو میرا نیٹ جو ہے نا، زوم جو ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے بہت۔ ابھی ٹھیک ہو جائے۔ جتنی جلدی ہے نا اتنا یہ ہوگا۔ اس کا سلائڈ شو میم مجھے لگتا ہے آج جو آپ سلائڈ چلا رہے ہیں نا ان میں کوئی نہیں، پرابلم اس ہے، کا جب آپ ہوم میرا سکرین نیٹ شو کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، نہیں، جب سلائڈ شیئر نہیں، کرتے اب ہیں تو ٹھیک وہ نہیں ہے، اوپن ہوتی۔ اب نظر آ رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے، اب ٹھیک ہے نا؟ نہیں ابھی نہیں شیئر ہوئی، سرچ پہ لگی ہوئی ہے۔ دوبارہ سے کرتی ہوں شیئر۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آج اتنا تنگ کیوں کر رہے ہیں، کبھی بھی نہیں ایسے تماشا۔ اب آئے گی نظر، اب آ رہی ہے؟ جی اب جی جی اب میم آ آ گئی۔ گئی نظر۔ یہ نیٹ بیچ میں گڑبڑ کرتا ہے تو پھر اس کو تنگ کر دیتے۔ چلے کوئی بات نہیں۔ تو آج ہم یہ کریں گے تدارسہ اور انقلابات میں 2 افعال ہیں، تو یہ ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس سے ملتے جلتے بہت سارے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے کچھ بھی لے کے تو آپ اس کے حساب سے بنا کے اس کا دیکھیں کہ تدارسہ کا ایکچولی لفظ جو ہے نا وہ قرآن پاک میں آیا نہیں ہے، حدیث میں اس کا ہے حوالہ، لیکن وہ یہاں پہ ہم جو ہے اس کو کر اس میں تدارسہ نظر آ رہا ہے کسی کو؟ تدارا کا ہے، تدارسہ کوئی چھوٹا سا ہے جو بڑے بڑے میں تو نہیں نظر آ رہا، کسی کو آیا نظر تدارسہ؟ مجھے نہیں نظر، ان میں نہیں ہے، اسی کے قرآن پاک میں یہ لفظ نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ انقلابہ، اسی طرح سے انطلاقہ،
इन शक्का, इन बागा, इन फद्दा, इस तरह से डिफरेंट जो है उससे। ये तदारसा का लफ्ज जैसे मैंने कहा, ये मुस्लिम की हदीस है कि जिसमें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग भी घरों के में किसी एक घर में जमा होकर जो है वो आपस में एक दूसरे को पढ़ाते हैं कुरान या इस तरह की बातें, तो वो 4 फजीलतें नाजिल होती हैं। सकीनत नाजिल होती है, रहमत ढांक लेती है, फरिश्ते घेर लेते हैं, और अल्लाह ताला इनका जिक्र आसमानों में करता है। ये तदारसूना, वो एक दूसरे को पढ़ाते हैं। तदारसा, उसने एक दूसरे को पढ़ाया, ठीक है, ये इस तरह का इसका मतलब आता है। अब हम देखेंगे ना, हम अब इसने फाला में से कि इसके रूट वर्ड्स कौन से हैं, दाल, रा और सा। दरासा उसने पढ़ा, तो उससे तदारसा उसने पढ़ाया एक दूसरे को, तो ता और अलिफ इसमें ज्यादा आ रहा है, इस तरह से ये मजीद फी बन गया। अब ये तो हमें सब पता है, पहले हमने सेहतमंद अफ़आल किए, उसने कमजोर पढ़े, यकसा हरूफ वाले पढ़े, और अब हम पढ़ रहे हैं मजीद फी। तो जैसे आलिमा से अल्लामा, या सालिमा से असलमा, तो ये जो एक लाम एक्स्ट्रा है और एक जो हमजा एक्स्ट्रा, इनको हम मजीद फी कहते हैं, ठीक है। और कुरान में तकरीबन 8200 ये अल्फाज इस वजन पे आते हैं। जैसे हमने पढ़ा अल्लामा, तो अल्लामा का मस्तर था तालीम, तो इसका बाब क्या है, तफ़ईल। हासबा का मस्तर है मुहासबा, तो इसका बनता है मुफ़ाअला। अस्लमा का मस्तर था इस्लाम, तो इससे बनता है इफ़आल। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से, और ये तीनों हमने देखा एक पैटर्न में, पेश वाला इनका औजार बनता है सारा। फिर इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तगफार कीजिए। इख्तलाफा का मस्तर इख्तलाफ, और ये बनता है इफ्तिआल। अब ये कैसे बनते हैं, इनके रूट वर्ड्स हम ले लेते हैं कि उसकी जगह हम फा आइन लाम जो है ना रिप्लेस कर देंगे इसमें। जैसे इसके रूट वर्ड्स हैं खाफ, लाम और फा, ठीक है। तो अब हमने वो यहाँ पे हमने फा डाल देना है, यहाँ पे हमने आइन डाल देना है, और यहाँ पे हमने लाम डालना है, तो इफ्तिआल बन जाएगा। इसी तरह इस्तगफारा में का मस्तर था इस्तिगफार, तो इसमें हम जब फा आइन लाम सब्स्टिट्यूट करते हैं गफारा ऐसे रहा, तो अब फिर अलिफ सीन ता ये ज्यादा बाकी जो है वो इसमें हम जो है वो डालते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास इस्तिफआल बन जाता है। ये वहां से लेके कुछ अल्फाज ना पत्तों में से आप ये बनाइए, तो फिर आपको इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। दो हमने पहले जुमले सीखे थे, फिर हम एक और जुमला सीखते हैं, तदब्बुर और तदारुस। अब ये इसमें याद रखेंगे, इनके पेश है इसमें, ठीक है, यहाँ पे पेश है। तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर इनकलाब हो। तदब्बरा से का मस्तर तदब्बुर, तो फिर तफाउल इसका बाब बन जाता है। तदारसा का मस्तर तदारुस और या तदारसुन बन जाएगा, और इसका फिर जब सब्स्टिट्यूट हम करते हैं तो तफाउल, ये इसके बाब है, ये इसके मस्तर है। इनकलाबा का मस्तर इनकिलाब, जेर आएगी, इनकिलाब, इनफियाल, फाइल लाम इसकी जगह डाला, और ये शुरू वाला अलिफ नून और अलिफ ये वैसे ही रहेगा। तो ये इस तरह से इनके रूट वर्ड तो काफ लाम बा ही है ना, सिर्फ आई ये शुरू में ये इसका मजीद फी है हमजा और नून, तो ये इस तरह से इनके बाब बन जाते हैं। तो हमारी ये 8 ये अफ़आल है जो ये सेहतमंद है। तो आज हमने पढ़ा तदारसा, उसने आपस में पढ़ा, या उसने एक दूसरे को ये नहीं पढ़ाया। शुरू में ता और तीसरा हरफ अलिफ, ये दो ज्यादा है जो रेड में हमें इन्होंने बताया, ठीक है। सीखे उसी तरह से जैसे फाला के, बस हमने जो है ना ये इसके जो मजीद फीके होते हैं हमने इनको साथ साथ लेकर चलना होता है, ठीक है। अब तदारसा, उसने आपस में पढ़ाया, तदारसु सबने आपस में पढ़ा। तदारस्ता, आपने आपस में पढ़ा। तदारस्तुम, मैंने आपस में पढ़ा। तदारस्तुम, आप सबने आपस में पढ़ा। तदारसना, हम सब ने आपस में पढ़ा। जी कौन रिवाइज कराएगा, कोई प्लीज को हाथ खड़े करें जी, उस्मा शायद करवाइए। तदारसा, उसने एक दूसरे को पढ़ाया। तदारसु, उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। तदारस्ता, आपने एक दूसरे को पढ़ाया। तदारस्तु, मैंने एक दूसरे को पढ़ाया।
तदारस्तुम, आप सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। तदारसना, हम सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। तदारसत, उस औरत ने एक दूसरे को पढ़ाया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आपसे अगला कराती अरबी बोलचाल के जवाब आप देने हैं नसीम आपने। हल तदारसा, नसीम जवाब नाम दीजिए। तदारसल कुरान। तदारा सिर्फ हम नाम लगा लेना, बाकी चाहे पूरा जुमला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हल तदारसु, नाम तदारसुल कुरान। हल तदारस्ता, नाम तदारस्तु। वेरी गुड। ता का जवाब हम तू से देते हैं। हल तदारस्तुम, नाम तदारसना। वेरी गुड। तुम का जवाब हम ना से देते हैं। एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ गया मदारा कैसे बनाना है। वही फिर मदारे की अलामत आपने लगा ली। क्या था, दारा सु। अब ये जबर वाला मदारा है। दबरा में भी ऐसे ही था, इसमें भी ऐसे ही, ठीक है। और कोई जेर नहीं लग रही, सेकंड लास्ट पे जेर लग रही होती थी ना, वो भी नहीं लग रही। ये था दारसु, वो आपस में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, या एक दूसरे को पढ़ाते हैं या पढ़ेंगे, ठीक है। यतदारसु, यतदारसूना, ततदारसु, अतदारसु, सॉरी यतदारसु, यतदारसूना, ततदारसु, अतदारसु, ततदारसूना, नतदारसु, या ततदारसु। जी रक्षंदा, आप पर परवीना भी की बारी है। चलिए परवीना आप करवा दें रक्षंदा से बात। अगला जी मैडम। यतदारसु वो एक दूसरे को पढ़ाता है। यतदारसूना वो सब एक दूसरे को पढ़ाते हैं। तदारसु आप एक दूसरे को पढ़ाते हैं। अतदारसु मैं एक दूसरे को पढ़ाता हूँ। ततदारसूना वो आप सब एक दूसरे को पढ़ाते हैं। नतदारसु हम सब एक दूसरे को पढ़ाते हैं। हिया ततदारसु वो औरत एक दूसरे को पढ़ाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अमर का सीगा बहुत आसान है। हमने क्या करना है, बस एंड में जो है आपने जस्म दे देनी है, और यहाँ जेर भी नहीं लगनी। यहाँ जेर सिर्फ इस फाइल में लगेगी जाके जी वहां की तरह से, ठीक है। तो तदारस, क्या ये अब चीजें नोट करके इन तीनों में ये होता है, इन दो में ये होता है, इन दो में ये होता है, तीनों इसमें ये होता है, फिर हमें याद रहता है। तो ये हमारे पास आप आ गए किसकी चाबी, अमर की चाबी। देखें ये जो चाबियां है ना, ये हमें पक्की रट्टा हमने लगाना है, फिर उसके आगे हम सीगे बना लेते हैं। तो जैसे कि हमने अल्लमा से अल्लिम बनाया, हासबा से हमने हासिब बनाया, असलमा से हमने असलिम बनाया। तो ठीक है, इन तीनों में पहले वाले हरफ पे जबर थी और सेकंड लास्ट पे जेर था, ठीक है, और एंड वाले पे जस्म थी। फिर इख्तलफ और इस्तगफार में जब इख्तलिफ था, तो ये इससे शुरू में जेर से वाला हमजा था और सेकंड लास्ट पे भी जेर थी। इसी तरह से इस्तगफिर में भी ऐसे था। इख्तलफ और इस्तगफारा ये एक जैसे बनते हैं। तदब्बरा और तदारसा ये एक जैसे हैं। जबर शुरू में, कोई सेकंड लास्ट पे भी जेर नहीं, और एंड में सिर्फ सुकून डाल। ये इसको गौर से देखेंगे तो फिर आपको भूलेगा नहीं। ठीक हो गया, बस ये करके हम नमाज का वक्फा लेंगे, फिर बाकी का करेंगे। तो अब हमारे पास आगे तो इसके किसने रक्षण हाथ था, परवीना भी का था, रक्षंदा का था। तदारसा आपस में पढ़, तदारस आपस में पढ़, तदारसु आपस में पढ़ो, ला तदारस आपस में मत पढ़, ला तदारसु आपस में मत पढ़ो। जी किसका हाथ खड़ा हुआ था, सॉरी बारी किसकी थी, रक्षंदा आपकी बारी है जी। इसके बाद ये आपस में पढ़ो, तदारसु आपस में पढ़ो, ला तदारस आपस में मत पढ़ो, ला तदारसु आपस में मत पढ़ो। शाबाश। तो ये हमने देख लिया कि हम इस तरह से इसका डिफरेंट बन रहा है। कोई सेकंड लास्ट पे जेर नहीं आ रही, शुरू में भी कोई जेर नहीं आ रही, जबर बना। अब ये तो बड़ा ही हमें पक्का याद हो गया है कि शुरू में पेश वाला मीम लगाते हैं हम इसम फाइल के लिए, और सेकंड लास्ट के नीचे जेर, और इसम मफूल में भी इसी तरह से पेश वाला मीम लगाना है, और सेकंड लास्ट के नीचे हमने क्या करना है, जब उसके ऊपर हमने जबर लगाना। मुतदारिस, मुतदारस, ठीक है, ये आपके इसम फाइल और इसम मफूल बन गए। और
اب اس کا مصدر کیسے بنے گا؟ اسی طرح سے جیسے تدبر میں بھی پیش آئی تھی نا، سیکنڈ لاسٹ پہ پیش آ جائے گی. تدارسن، اس میں تنوین آنی ہے نا آگے، یا تدارس بھی ہم کہہ سکتے. یہ تدبر اور یہ ایک جیسے، یہ آپ یاد رکھیے گا. جی مسز خلیل یہ کروائیے. اسم فاعل مفعول یہ کروا دیں مسز خلیل، آپ کا ہاتھ پر. متدارسن آپس میں پڑھنے والے ہیں، متدارسن جس کو آپس میں پڑھایا جائے، ویری گڈ. تدارسن آپس میں پڑھنا. پڑھنا. یہ ایکچولی اس میں دو لوگ شامل ہوتے ہیں، ایک اکیلے سے نہیں ہوتے، اکیلے میں کوئی کام اس کا نہیں ہوتا. اب یہ ٹیبل ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ. جی اور اب ہاتھ کھڑے کریں، پورا ٹیبل کس سے کروانا ہے؟ اور نئے لوگ پلیز، اسما آپ کروائیں گی، عائشہ، فائزہ، نئے لوگ ہاتھ کھڑا کریں کوئکلی. شادیہ روہیل آپ کے پورا ٹیبل کرا دیں، اس کے بعد ہم نماز کا انٹرول کرتے ہیں. جی میم. تدارسا اس نے آپس میں پڑھا، تدارسو ان سب نے آپس میں پڑھا، تدارستا آپ نے آپس میں پڑھا، تدارستو میں نے آپس میں پڑھا، تدارستم آپ سب نے آپس میں پڑھا، تدارسنا ہم سب نے آپس میں پڑھا. یا تدارست اس عورت نے آپس میں پڑھا. مدارے کا ہے یا تدارسو وہ آپس میں پڑھتا ہے، یا تدارسونا وہ آپس میں پڑھتے ہیں، تدارسو آپ آپس میں پڑھتے ہیں، اتدارسو میں آپس میں پڑھتا ہوں، تدارسونا وہ سب آپس میں پڑھتے ہیں، تدارسو ہم آپس میں پڑھتے ہیں، تدارسو وہ عورت آپس میں پڑھتے ہیں. تدارس آپس میں پڑھ، تدارسو آپس میں پڑھو. لا تتدارس مت آپس میں پڑھو، لا تتدارسو آپس میں مت پڑھو. متدارسن آپس میں پڑھنے والا، متدارسن جس کو آپس میں پڑھا گیا، تدارسن آپس میں پڑھنا. ویری گڈ. جی 6 چابیاں بھی کروا دیں. جی میم. تدارسا یا تدارسو، تدارس، متدارسن، متدارسن، تدارسن. اب ہم اس پہ نماز کی بریک کر لیتے ہیں 10 منٹ کے لیے، پھر ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی میم. جی ویلکم بیک. نماز بریک کے بعد الحمدللہ ہم نے اس کا تدارسوں کا ٹیبل کر لیا. اب ایک اور فعل ہے، اگلا فعل ہے انقلبا. اس کے شروع میں حمزہ اور نون جو ہے یہ مزید فعل انقلبا کے شروع میں حمزہ اور نون زیادہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوٹا یا وہ پلٹا یا وہ پھر گیا. اس طرح دونوں تینوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس کو بھی اسی طرح سے فعلا کے لیے ہے، بس شروع میں ہم نے الف اور نون جو ہے نا وہ ہم نے لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا پہلے ماضی کا ٹیبل کر لیتے ہیں. میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ دہرائیے، اشارے بھی کیجیے. انقلبا وہ لوٹا، انقلبو وہ سب لوٹے، انقلبتا آپ لوٹے، انقلبتو میں لوٹا، انقلبتم آپ سب لوٹے، انقلبنا ہم سب لوٹے، انقلبت وہ عورت لوٹی. جی ہینڈ ریز کیجئے، کون ریوائز کرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے، انقلبہ کا ٹیبل ریوائز کرائیے. جی پروین عابد کروائیے، پھر سعدیہ آپ سے دوسرا کرا. جی پروین عابد کرائیے. انقلبا وہ لوٹا، انقلبو وہ سب لوٹے، انقلبتا آپ لوٹے، نہیں انقلبتو میں لوٹا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انقلب میں لوٹا. جی انقلبتم آپ سب لوٹے، انقلبنا ہم سب لوٹے، انقلبت وہ عورت لوٹی. شاباش. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا فعل مضارع ہم کیسے بناتے ہیں. اسی طرح سے شروع میں ہم نے علامت مضارع لگائی تو ینقلبو وہ لوٹتا ہے، ینقلبونا وہ سب لوٹتے ہیں، تنقلبو آپ لوٹتے ہیں، انقلبو میں لوٹتا ہوں، تنقلبو آپ سب لوٹتے ہیں، ننقلبو ہم لوٹتے ہیں، یا تنقلبو وہ عورت لوٹتی ہے. جی سسٹر رکشندہ کروائیے.
सही करा आपसे यनकालिब वाला करा। यनकालिबु वो फिरता है, यनकालिबूना वो सब फिरते हैं, तानकालिबु आप फिरते हैं, अनकालिबु मैं फिरता हूँ, तानकालिबूना आप सब फिरते हैं, नानकालिबु हम सब फिरते हैं, या तानकालिबु वो औरत फिरती है। फिरती है या लौटती है, वो दोनों में आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हम इसका अमर कैसे बनाएंगे। इसके बारे अरबी बोलचाल ले लेते हैं। ये हल्का यनकालिबु का जवाब नाम यनकालिबु, सिर्फ हल का जवाब हमने नाम से देना होता है गायब के सिगों में। हल यनकालिबूना क्या जवाब होगा? नाम यनकालिबू। नाम यनकालिबूना। तनकालिबू का अब इसको गौर से देखें, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ, ये बा होना चाहिए ना। हल तनकालिबा, नाम अनकालिबू। ये यहाँ गलत हो, बा ज़बर होना चाहिए। हल तनकालिबूना, नाम ननकालिबू। तो ये इन्होंने गलत कर दिया। यनकालिबू का जवाब जो है वो हमने यनकालिबू से ही देना था, लेकिन यनकालिबू यनकालिबूना, लेकिन जब तनकालिबा होगा तो तनकालिब नहीं, ठीक है तनकालिबू है, मैं गलती कर। हल तनकालिबू नाम अनकालिबू, ये वो ठीक। हल तनकालिबूना नन, नाम ननकालिबू। मैं उसको माजी के साथ कहते हैं, सॉरी। तनकालिबू नाम अनकालिबू, तनकालिबूना ननकालिबू। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अमर बनाना है जी। आप सेकंड लास्ट के नीचे से लगा देंगे और एंड में हमने जिस्म लगा देंगे। इनकालिब, शुरू में भी जेर है, नीचे भी जेर है, और एंड में तो हमने सुकून ही देना। ठीक है, मतलब इन्होंने डायरेक्ट माजी से, जी जी माजी से बनाया। मैं इधर अपॉइंटमेंट पे आई हुई हूँ, जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं एनी टाइम मत कर दूंगी, क्योंकि बुला दिया तो मैं अब क्लास नहीं और ले पाऊंगी, सॉरी। थैंक यू। मुझे समझ नहीं आई, प्लीज। जी क्या कह रही हैं आप? मैडम वो कह रही थी मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो मिल जाएगी ना, वो कर। चलें जी, इकरा जावेद आप करवाइए बेटा। अमर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकालिबु लोट, इनकालिबु कालिबू नहीं होता, इनकालिब क्या होता? इनकालिब लोट, कालिब, इनकालिबु लोटो, ला तनकालिब मत लोट, ला तनकालिबु मत लोटो। अब आगे हमारे के अब हमने फाइल और मफूल बनाने हैं। मुनकलिब और मुनकलब, मुनकलिब मुनकलब, जेर सेकंड लास्ट के नीचे हो सकता है, और एंड में हमें पता है कि तनवीन आती है, और शुरू में हम क्या लगाते हैं? पेश वाली मीम लगाते थे, उसके कहते हैं मुंह पे मुंह लगा दो शुरू में, यानी ये लगा दो। अब मस्तर बनेगा इनकलाब, इनकलाब। ठीक है, इनकलाब से इनकलाब, वो हमने जुमला याद किया ना, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। इनकलाब जी, ये अब कौन करवाएगा? अस्मा तीन जी, परवीना आबिद आपका हाथ खड़ा, आप करवा दीजिए जी। मुनकलिब लौटने पलटने वाला, लौटने वाला। मुनकलब जिसको पलटाया गया। मैडम वैसे बुक में ना इसका नहीं लिखा हुआ मफूल। हाँ, लेकिन बन भी सकता है, अब इसने भी बना दिया। हाँ जी जी जी। और इनकलाब जिससे लौटना, जिस जगह से लौटा जाए, जहां से जहां से लौटा, जी जहां से लौटना। इनकलाब लौटना या पलटना, पलटना, जहां से पलटा जाए। अब इसमें आप पूरा टेबल बन गया, ये कौन करवाएगा? हाथ खड़ा कीजिए, फिर किस किस के खड़े हैं जी? मिसेस खलील, नबीला अजहर। मिसेस खलील आप इसका माजी कराएंगी, और नबीला आप इसके बाकी जमा कॉलम्स। इनकलाबा वो लौटा, इनकलाबू वो सब लौटे, इनकलबता आप लौटे, इनकलबतु मैं लौटा, इनकलबतुम आप सब लौटे, इनकलबना हम सब लौटे, इनकलबत वो लौटी। कलबत, बत, ठीक है, आखिर में जज़म वो लौटी। शाबाश जी। नबीला अब आप करवा दीजिए, बाकी के दोनों कॉलम्स करा दो, मजारे और जी। यनकलबु वो लौटता है,
यनकलबूना वो सब लौटते हैं, तनकलबू आप लौटते हैं, अनकलबू मैं लौटता हूँ, तनकलबूना आप सब लौटते हैं, ननकलबू हम सब लौटते हैं, तनकलबू वो लौटती है। इनकलिब लौट, कलिबू लौटो, ला तनकलिब मत लौट, ला तनकलिबू मत लौटो, कलिबुन लौटने वाला, मुनकलबुन जिससे लौटा जाए, इनकलाबुन लौटना। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कर लिया जी। अस्मा शाकिर अब इसकी आप 6 चाबियां करवा दीजिए। इनकलबू यनकलिबू, इनकलिब, मुनकलिबुन, मुनकलबुन, इनकलाब, मुनकलबुन इनकलाबुन, शाबाश। तो तुम्हें 6 चाबियां आती हैं, तो फिर हम इससे इन हिसाब से सीखे बना लेते हैं। इनको तो हमने बना लेंगे कि ये हमें चाबियां रटनी है, याद करनी है, ठीक है। ये चाबियां हमारी सही होंगी तो हम आगे इंशाल्लाह आपसे अगला बेटा करवाते हैं। तो अब ये इन जुमले ये हम बहुत दफा हम कर चुके हैं। अब हमने ये तीसरे वाले जुमले की बात करनी है। तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। तदब्बरा तदारसा इनकलाबा, ठीक है। और इनके इसी से हमने फाइल नाम की सब्स्टिट्यूशन करके इनके हमारे बाप हमें याद हो जाते हैं। तफाउल, तफाउल, इनफिआल, ये इनके बाप हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम याद कर लेंगे। ये दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, ये डिफरेंट है इनकलाब, इसको अलग से याद, इनफिआल, ठीक है। अब तदारसा का अच्छी तरह टेबल कर ले तो इसके जवाब दीजिए। एक दूसरे को कुरान पढ़ाओ, पढ़ाओ तो ये वाला सीगा हुआ ना, अमर दारसू अल कुरान, ठीक है। यतदारसूना, यतदारसूना किताब अल्लाही, वो सब एक वो दूसरे सब एक दूसरे को अल्लाह की किताब पढ़ाते हैं। शाबाश, पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे, है ना, दोनों कर सकते हैं। अरबी में हाँ में जवाब दीजिए। हल तदारस्तल किताबा, हम तदारस्तु तू बनाना, शाबाश। अब मैम ये बुक में उन्होंने तदारस्तुम दिया हुआ, जी जी, बुक में उन्होंने दिया है हल तदारस्तुम अल किताब, तदारा उमुल किताब, नहीं, तदारस्तुम था यहाँ पे। जी तदारस तदारस्तुमुल कुरान, जी तो वो नाम में चेंज हो जाएगा। नाम है तो हमने तो अगर इसके मुताबिक देंगे तो तू का जवाब देंगे, अगर तुम होगा तो हम ना देंगे। इतनी तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को माशाल्लाह इसकी कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। अब तशाबा का टेबल आप कोई बनाना चाहेगा अभी कोई, क्योंकि बस मैं 3-4 मिनट में मुझे बंद करना है। शाबहा, तशाबहु, तशाबहता, तशाबहतु, तशाबहतुम, तशाबहना, तशाबहत, यशाबहु, यशाबहुना, ततशाबहु, अतशाबहु, ततशाबहुना, नतशाबहु, ततशाबहु, ततशाबह, तशाबह, वेरी गुड। ततशाबहु, ला ततशाबह, तशाबह के बाद ला ततशाबहु, दोबारा से करो। तशाबह, तशाबह का क्या करेंगे? तशाबु, तशाबु हो गया ना। अमर की जमा भी तो करनी। ली तशाबहु, ला ततशाबह, वेरी गुड। ला ततशाबहु, ला ततशाबह, ला ततशाबहु, बिल्कुल ठीक हो गया। मुतशाबिह, मुतशाबिहुन, मुतशाबहुन, ततशाबहुन, तशाबह, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये जो है वो बनेगा इंशाल्लाह। अब वो इसका भी कर लेते हैं। तुम सब लौटे दीन की तरफ, ये वो इनकलाबा वाले का है। तुम सब लौटे तो क्या होगा? इनकलबतुम इलल दीन, पास्ट माजी है ना, तुम सब लौटे। इनकलबतुम इलल दीन, उर्दू में तर्जमा कीजिए। व इज़न कलबू इला अहलिहिम, क्या तर्जमा? वो सब लौटे घर की तरफ, घर वालों की तरफ, वालों की तरफ, अहलिहिम, इला तरफ, अहलिहिम घर वालों की तरफ, ठीक है। और जब अरबी में हाँ में जवाब दीजिए।
हल तनक़लिबूना इलल इस्लाम, नाम ना हम ननकलिबु इलल इस्लाम, इलल इस्लाम। शाबाश। इसी तरह से ननकलिबु इनकला नहीं का आएगा कोई टेबल बनाएगा, इनकलाबा का की तरह देख के भी आप कर सकते हैं। वैसे मैंने टेबल शेयर कर दिया आप लोगों से, क्योंकि अब जैसे ज़लमतुम का मुदारे का सीखा तो वो नहीं समझ आ रहा, वो इसलिए कि आप पूरा टेबल लिखते नहीं है 6 चाबियों के बाद। मैंने कहा था रोजाना लिखा करें। मैंने टेबल शेयर कर दिए, वो एंड में जाके आएंगे। जो शेयर किया ना टेबल, उसके बिल्कुल एंड में आते हैं, तो वहां से मैम उन्होंने वर्कबुक में एक इत्शाबा का दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ। ये वैसे आपको आना चाहिए, आ सकता है। जी किताब में इसकी जी 6 चाबियां दी हुई हैं, वहां से बना लीजिए। ठीक है, किताब में इसकी 6 चाबियां दी हुई हैं बुक में, तो इसको भी बना ले, क्योंकि फिर आ सकता है। अब कोर्स हमें याद है, फा नून दौद और सीन हमारी सेहतमंद अफ़आल के थे। फिर हमने वादा काला जादा दा हदा खाफा हमारे कमजोर के थे। फिर हमने यकसा वाले सीखे, दल्ला जन्ना मस्सा। और अब हम मजीद फी में हमने अल्लामा आइन लैम और प्लस प्लस का निशान आता है, जमा का निशान, तो इसका मतलब ये मजीद फी है। ठीक है, अल्लामा युअल्लिमु अल्लिम, हासबा युहासिबु हासिब, अस्लमा युस्लिमु अस्लिम, तदब्बरा यतदब्बरा तदब्बर, तदारसा यतदारसु। अब यहाँ यतदारसु, ठीक, और तदारस। इनकलबा यनकलिबु इनकलिब, इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलिफ, इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तगफिर। तो ये हमें, और इस तरह से इनके सारे कोड इससे बनते हैं और जमा का निशान होता है। और जो इनके बाप बनेंगे वो इनके, हमने जो जुमले याद किए हैं उसमें हमने इनके मस्तर याद कर लिए, वो सब अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। तो उनके अंदर हम फा आइन लाम जब उनके रूट लेटर्स की जगह डालते हैं तो वो ठीक उसका बन जाता है। तो बहुत आसान है। आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए।